हेलो व्यूअर्स सबके सलाम जनाई दिए से नाउ इज नॉट इस चैनल दे ट्यून इन करना सारियाने फर्स्ट खबर एकदम नहुना खबर शुरू गो ब्राजिल एकटा मॉडल माखी दोले ताई निजोगे शादी कर लुइना इटा 90 डेज निचिना पिछरे ताई निजोगे आरो डिवोर्स क्रेज कोन ताई अनाउंस करछि गसे ताई निजोगे शादी करागे ताइरो खुशी गसे कि ताई मोता ना पड़े इदु ताई रिलाई करिना डिपेंड करिना आलसी लागि जिसिना इदु विषय ताई निजोगे शादी करे सुने ताई बनिगा डिक्लेयर करছিলে হলেও তাই এতিয়া কৈ আছে কি তাই লাভতে বিলিভ কৰা শুরু হৈছে কিটা তাই একটা সামওয়ান স্পেশাল গে লগ পাইছে এটো কাৰণে তাই এতিয়া নিজৰ গেহি তাই নিগা ডিভোর্স দি আছে এগনে নিগা তাই ডিক্লেয়ার কৰি আছে আপনি এনবি তো খবৰ শুনি না কি ফার্স্ট থট আই আছে এটো লিখিনা জানাই দিও পাৰে এটো খবৰ দিছিলে তান কাৰণে কৈ দি আছে কোনখান দুসৰা মানলা ঘৰলা অসৰদেন ধৰি ঘৰ ভাড়ি যায় না পিছা পৰি থাকে স্পেশালি ৰাতি দে ইয়াতে ৰিপৰ্টটি কৈ আছে কি একটা 52 ইয়াৰ অল অটো ড্ৰাইভাৰ अभिमान बंधारी गुण আছে यो थाने वाला जगह हल আছে यो मानुदु होले ओदाय ताला नेबर ला घोड़ी छैन यो खोर भाडे पिसा पुरी थाएको আছে घुमाउ लागिने एक दिन ताइ लगा यो नेबर बा ताइ कुइसेको আছে कि निगा खोर भाडे पिसाब नकुइन हुलि बिटु बिसिरि ताइ बार बार इनेगा कुरी थाएको আছে एक दिन इदु ताला नेबर दु गुसा उथिन ताइके चाकु मारिना मराइ दिसे गुना কৈ আছে म्यानमारको खबर आएছে कि तान मिलिट्री गभर्नमेन्ट अगेन्स्ट दे फाइट करले गर्ने तान एकटा एलायन्स बनाइसिको আছে यो एलायन्स ला नाम दुले नेशनल युनिटी गभर्नमेन्ट गुनको আছে एनयुजी गुनको আছে तान इदु कुन खनबा मिलना बनाइसिले ताना प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स खान ताना एथनिक माइनॉरिटी आर्मीज खान और आउटस्टेट सिविलियन गवर्नमेंट लगा पुराना मेंबर्स खनबा मिलिना तान इदु ग्रुप बनाला सुइसे ताना ओपनिंग डे ताना प्रॉपर्टीज खान ताना बॉन्ड्स खान सेल करना तान 6.3 मिलियन डॉलर्स निसिना पैसा बेसी जमा गर्छु आसे तान इदु पैसा दुले ताना मिलिट्री गवर्नमेंट अगेन्स्ट दे फाइट करातने यूज कोइन तान बाइना कयासे और म्यांमार जनता रा दुले तान एनयूजी दु इदु एकटा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मुभमेंट आसुना निगा डिक्लेयर गरिसिगो आसे इजराइल और इरान मजिले दुश्मनी थादु मानसो मनोजने আছে इতিয়া इजराइल बा धुलेको আছে कि इरान दु 5 इयर्स सी अवे आसुइसे तान न्यूक्लियर वेपन बनावलेरा और इजराइल बा धुलेको আছে कि तान निजोगे डिफेंड करले गाने तान लोदे राइट আছে गुना কৈ আছে मतलब तुले इजराइल भी निजोगे डिफेंड करले गाने की स्टेप्स लो लागे इतु दुले लोबो गयना কৈ আছে আফগানিস্তান দিৱা নিচিনা ইতিয়া ইথিওপিয়া কোলা কান্ট্রি দিবি সেম দু হৈ আছে গিছে তানা গভর্নমেন্ট আর তানা রেবেলস খানা মাজুদে ওয়ার উলাই আছে গিছে ইনিগা ওয়ার লা সিচুয়েশন দে ফ্রান্স আর জার্মানি বা তানা সিটিজেন্স খান গে সব वापस আই যাবি গুনে মাথিছে আছে ইতিয়া ইদু রেবেলস খান বা দুলে ক্লেম কৰি আছে কি তান ইদু ইথিওপিয়া লা ক্যাপিটাল আদিস আবাবাদে পুঞ্চি আছে গুনা ইদু দে তানা প্রাইম মিনিস্টার বা দু পইলা অ্যানাউন্স কৰিছিলে কি তাই তানা মিলিটারি দুলে ব্যাটল গ্রাউন্ড দে ফ্রন্ট প্রা লিড করুইনা তান ইদু রেবেল খানা अगेंस्ट दे तो इनिगा एकदम वार सिचुएशन इथियोपिया कोला कंट्री दिबी अफगानिस्तान दे हनिसना हुइ दिखि आसे गुना কৈ আছে अफगानिस्तान दे तालिबान खान अफगान गवर्नमेंट ओवरटेक करा बिसिरे आईएसआईएस के मिलिटेंट्स खान बेसी बम्बिंग करना बेसी इनिगा तालिबान मानहला पड़े अटैक करा दिसे इतिया तालिबान खान दुले কৈ আছে कि 100 निसना आईएसआईएस के मिलिटेंट्स खान दुले ताहान के सरेंडर गरिसे गने इनिगा तालिबान खान কৈ আছে इंडिया और चाइना मजुदे बॉर्डर दे इनिया ट्रुप्स खान बिल्ड अप करा लाइना की इशू होला निसना रशिया और यूक्रेन कोला कंट्री ला मजुदे भी रशिया हनबा ताना बॉर्डर एरिया दे इनिया ट्रुप्स खान बेसी बिल्ड अप करे सुइसे इनिगा ला टेंशन चुली थातन दे और यूएस खान रशिया के एक्यूज करातन दे इतिया रशियन गवर्नमेंट बा दुले কৈ আছে कि यूएस खान दुले रशिया के इदु स्ट्राइक करला न्यूक्लियर स्ट्राइक करला इनिगा रिहर्सल बेसी इदु रिसेंट डेज ते करा दिसे गने কৈ আছে बॉर्डर एरिया असले मतलब तुले यूएस खान बा जुदी रशिया ला वार रिसिबले ता न्यूक्लियर अटैक किना रशिया ला पड़े को इनिगा ला रिहर्सल करा लगाइना दिखिसे गुना रशियन गवर्नमेंट बा दुले निगा কৈ আছে इदु बार रशिया असरे आर्टिक सी दे इदु बार ठंडा दुले बेसी जल्दी गिरिना इदिया पानी दुले पूरा आइस हुइसे गुना কৈ আছে और इदिया तादे 18 निसिना कार्गो शिप्स खान बेसी डांगर सामान दुइने निगा जाय थाला शिप खान दुले इदु पूरा फासिना আছে गुना কৈ আছে तादे इदु तानगे रेस्क्यू करले गाने मंथ्स एंड मंथ्स लागि जाउ निसिना আছে गुना কৈ আছে वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेशन खान दोले वार्न गर्न को আছে कि यूरोप ते कोविड-19 केसेस इनिगाही उठी रहिसुले 7 लाख निसिना मानवर मुरि दिखिउन को আছে और नेक्स्ट स्प्रिंग पुंछातनदे आ साल 2020 लगा स्प्रिंग सीजन पुंछातनदे टोटल मानु इदु बिमार बरा यूरोप ते मोरा दोले 22 लाख निसिना होबो गने কৈ আছে इतिया यूरोप ते बेसी कंट्रीज प्रातान इदु रेस्ट्रिक्शंस खान दोले और वापस आनि लुइसि गने কৈ আছে वेस्ट बेंगल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दोले बेसी खतरा सुन मानन कुइ देगे और इतु दोले इतिया इदु खोर ভাল बारो मान बुझियो पारो इरे ताई আজি प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल्ली दे लॉक करलेसन को আছে और इतु लगा आगे दे ताई डिक्लेयर करे जुइसे कि ताई बीजेपी के ताला पार्टी रा हराई दिया दोले यो ताला सबसे डांगर टॉप प्रायोरिटी আছে गुना ताई राइनेगा কৈ আছে टमेटो ला दाम दु इदिया पूरा इंडिया दे उठाला दिखि আছে बेसी जगह दे 100 रुपीस पर हुइ जैसे মই थाला जगह दे ले 80 रुपीस पर केजी चुली আছে और हाईएस्ट टू इंडिया दे इता देखा दोले चेन्नई दे दिखि আছে तारे 140 रुपीस पर केजी चुली আছে अपने भी अपने ना जगह दे जुदी ने दाम बेसी बिकाय আছে इनिया चुली আছে अपने लिखिना जनाइ दिउ परे
ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰনাল্ডো আৰু লিঅনেল মেছি লা অন ফিল্ড ৰাইভেলৰি দলে মান সমানৰ জানি আছে ইটো মেছি ৰা টাইজন লা কম্পিটিশন দলে ইটো একটা বেশি বিউটিফুল মেমৰি আছে নুকো আছে ফুটবল হিষ্ট্ৰি দে তাৰো কছে টাইজন লা ইটো ৰাইভেলৰি বা একটা বেশি বিউটিফুল ষ্টেজ বনাই দিছি কছে টাইজন কাৰণে আৰু কোন খান টাইজন কে সাপোৰ্ট কৰি থাকে তান বি বেশি এনজয় কৰিছে গনে তাই বাই ইনিগা কৈ আছে Delhi de itu war dengue cases bishi uthi ase gune inega officials kan warning dia bishi ita Dimapur de bi khobor ase ki dengue cases tole bishi uthi ase gune itu ane officials kan bra manu khan ge khor paran dina pani ki jama hona dibi store hona dibi sapa guri thakibi inega korna thanra inega awareness janai di ase Rengma manu khan bra separate district demand korna Rengma Seloji khan bra ekta walkathon organize kurise jakali Semeniu town bra state level Kohima tak itu dole ekta 58 kilometers la walkathon daise aru itu dole state pride statehood paina 58 years hwa piside ite tak itu than you fight koi tharne itu laga 58 years lai sabte thamra 58 kilometers than by du walkathon du organize kurise iru walkathon dole various manon bra participate kurise aur bishi organizations khan ba Rengma manon ge support kurise ko ase tan ba itu tan district demand korale Rengma manon ba ko ase ki tan various memorandums kan tan paste comment ge submit kurise ko ase lui itu lapore ita iku decision lo anai gon ko ase tan ba itu bi point uthaise ki former chief secretary Let Temjen Toy aro home commissioner Abhijit Sinha bi paste state government officials kan lode tana special recommendation dise ko ase ki semeni du hole ekta separate district banai dibina holibi ita tak comment la side pa itu lapore iku action luina dekha nai gona ko ase Tanba itu claim kurse ki chief minister Srini Periora assurance dise ko ase April 1 2021 de ki semenu du hole itu bishi joldi itu sal khatam noha gele district te convert koru na itu gane tanba chief minister ge urge kurse ki taila words taibra promise kra dole dia 2021 khatam hole ase itu lage de complete kuribi kana tanba itu clarify kurse ki Rengma manohan ge district diara kunda bi iku loss hole nai kun bi iku suffer na ko na ko ase Nagaland Chief Minister Srini Periora jakali Nationalist Democratic Progressive Party NDP bila 4th General Convention de kuise ki Nagaland government dole full out jaw hoise vexed naga political issue du itu solution ani hole garne taibo kuise ki assembly session khotom apsile Union Home Minister Amit Shah taigi aru Assam Chief Minister ge ekilode Delhi de mathise gone ko ase naga issue la pore kotha gole garne aru tai hope kuri ase kuise ki itu la pore honorable solution dole bishi juli ulai dikhibo na Urban local bodies la nomination la pore cabinet pra ENPO CNTC or TPO laga tribal bodies khanode lok paisi ko ase artangi kuisi ko ase ki urban local body la election du hoisule without women reservation or taxation luise gole state tu hole municipal or town council la grant na paoina tairo tu kuise ki pura country de panchayati raj system chuli ase khali Nagaland de hi rural local bodies tu hole itu village council laga form de village development board hisab te VDB la hisab te chuli ase kuise aur itu dole 73rd amendment parliament act la hisab te exempted ase guna kuise Will 74th Amendment Act lai sabte urban local bodies tole pura country de mandate ase guna kuise aur urban areas te dole Nagaland bi sab country la manohan thagi ase idu garne Nagaland bi idu act of parliament du follow korla na kuise chief minister kuise women reservation la pore ULB polls te tahan bra idu final arrangement na kora geden holibi ministry ba concession na pa gede tahan nomination de hi jaw hoise amendment act lai sabte aur elected government hoa garne government no de authority ase hoise ki tan ULB de manohan nominate korle garne Surface ek la pore hoisile government bra ek te amendment anule hoise itu bra indigenous naga hange enable kro hoise ki bank loans khan loat ne than la land holi property dole mortgage karna lo parole aur jodi itu paisa du wapas kro parna hoisile loan du terao parna hoisile tana mortgage land properties khan dole itu non nagas khan ge bank khan bra bikau na parone kuise aur naga manon dole loan du kumti interest te paole garne bi than itu kam kore asuna kuise Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland Rin Lapode Chief Minister kuise ki non-Nagas kan false certificate banaina indigenous manuhan la opportunities khandu loi ase to itu rokhawle garne itu han itu bon krole garne tanba itu necessary ase gnu kuise rin du ishule non-Nagas khan ge itu chase out korle la noy state pra bahar kheta warne noy lu indigenous manuhan la reservations khan protect korle garne itu safeguard korle garne ase gnu kuise itu de mana khode de khotom ko channel din tuna sugle to subscribe dabaina bell icon dabaina mana family join ko pare और अपने वीडियो तो खुशी पाइछुले लाइक मार ना पाउदिबी इंपोर्टेंट फील गुछुले तो अपने शेयर भी करदिबी और किबा फीडबैक थाइछुले कमेन्ट दे लिखना जनाइबी वन इनिगा ही नतुन एपिसोडे नतुन न्यूज लो देर लक हो टिल देन सो माने लास्ट तक साइड यारने थैंक यू टेक केयर एंड स्टे सेफ